गणानां गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगं हवामहे गणपतिगं हवामहे गणपतिगं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिरिति गणपतिं हवामहे कविं कविगं हवामहे कविं कवीनां कविगं हवामहे कविं कवीनां पमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तममित्यपमश्रवः तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदे पदे ब्रह्मणस्पदे ब्रह्मणस्पद आपदे ब्रह्मणस्पद पद आपदे पद आनो न आपदे पद आनः शृण्वन् आन शृण्वन् न शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदा ओतिभिः सीदोतिभिः सीदसादनगं सीदोतिभिः सीदसादनम् ओतिभिरित्योतिभिः सीदसादनगं सादनमिति सादनम् ॐ शान्तिः। ॐ श्री साईराम। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुभक्त्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यस्वदेशेषु धन्य सदाचारवित्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगत्वत्सु सर्वकरेय प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्तानुगेनैव वृत्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं
ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य देहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनद्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहे यतर्भूपतर्ब्रह्मचारी च गेहे लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संख्यं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री साईराम ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். ஜூலை மாதம் என்றாலே குரு பூர்ணிமா தான் நம் நினைவுக்கு வரும். மாயை என்னும் இருளை நீக்கி உள்ளொளியை பெருக்கி சத்குருவாக நமக்கு கிடைத்த சத்யசாயிநாதனுக்கு எங்கள் அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள். குரு பூர்ணிமா என்பதன் பொருள் குரு என்பவர் நம் மனதில் உள்ள குறைகளை நீக்கி பௌர்ணமி என்ற பிரகாசிக்கும் முழுமையான நிலவை போன்று நம் மனதையும் குளுமையாக்கி நம்மையும் முழுமையாக்கும் மிகச்சிறந்த செயலை செய்பவர். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த குரு பூர்ணிமா தினத்தை முன்னிட்டு கும்பகோணம் சமிதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ சத்யசாய் பால் விகாஸ் குழந்தைகள் குருவின் மகிமை என்ற தலைப்பில் சாயின் அன்பு, வாழ்வின் குறிக்கோள், குருவின் சிறப்பையும் உணர்த்த வருகிறார்கள். காட்சி 1. 2 குழந்தைகள் தன் தோழியுடன் இந்த வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு இருக்கும் விதவிதமான ஆசைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏ அம்மு, எனக்கு ஒரு டவுட்டு. சொல்லாச்சு. நம்ம ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு போய் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும். கை நிறைய சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐஃபோனு, ஐபேடு, ஆடி காரு, ஒரு பீச் ஹவுஸ்ன்னு வாங்கணும். அதுவும் அந்த பீச் ஹவுஸ்க்குள்ள கபோர்ட் நிறைய ட்ரெஸ்ஸு, ஜுவல்ஸு, காஸ்மெட்டிக்ஸ்னு வாங்கி அடுக்கி தள்ளணும். சரி, இதுல என்ன உனக்கு டவுட்டு? இந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமா ஆயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃபோட கோல் என்னவா இருக்கும்? இதுதான் லைஃபா? ஆமாம், ஆப்பிள் ஆரம்பிச்சு ஆடி கார் வரைக்கும் லிஸ்ட் போட்டுட்டேன். இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இதுதான் லைஃபு. ஏய், நீங்கள் 2 பேரும் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தான் வரேன். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது லைஃப் கிடையாது. இது வெறும் மாயை. என்னது மாயையா? என்னடி ஏதோ புது கான்செப்டாக சொல்கிற? நானும் உங்களை மாதிரி தான் லைஃப்னா இதுதான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் இருட்டில் இருந்த எனக்கு வெளிச்சமாக வந்தாங்க எங்கள் பால விகாஸ் ஆண்டி. என்னது பால விகாஸா? இது என்ன அடுத்த புது கான்செப்டு? ஸ்ரீ சத்யசாய் பால் விகாஸ்ன்ற கிளாஸ்க்கு நான் ரொம்ப நாளாக போயிட்டுருக்கேன். அங்கே தான் எனக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி தந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லை, லைஃபோட ரியாலிட்டினா என்னன்றதையும் எனக்கு அவங்க தான் புரிய வச்சாங்க. ஓ அப்படியா? நீ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டால் எனக்கும் ஆர்வமாக தான் இருக்குது. அப்புறம் என்ன, நாளைக்கே 2 பேரும் என்னோட கிளாஸ்க்கு வந்துடுங்க. உங்களோட எல்லா சந்தேகத்துக்கும் எங்கள் குரு பதில் கொடுப்பாங்க. கூடவே கொஞ்சம் சுண்டலும் சாக்லேட்டும் கொடுப்பாங்க. அப்படியா? சரி, நாளைக்கு நாங்களும் வரோம். காட்சி 2. நித்யா தன் தோழிகளின் சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்க பாலவிகாஸ் வகுப்பிற்கு அவர்களை அழைத்து வருகிறாள். சாய்ராம் ஆண்டி, இவங்களாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்களும் பால் விகாஸ்க்கு வரேன்னு சொன்னாங்க ஆண்டி. சாய்ராம் குட்டீஸ், வாங்க வாங்க, வெல்கம் டு பால் விகாஸ். ஹலோ ஆண்டி, என்னோட பேரு அச்சு, இவளோட பேரு அம்மு ஆண்டி. நீங்க 2 பேரும் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சரி, உங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தாங்க? உங்களுக்கு பால் விகாஸ் பத்தி என்ன தெரியும்? அதுவா ஆண்டி, நேற்று நாங்கள் எங்களோட லைஃப் கோல்ஸை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோமா, அப்போ இவ அங்கேருந்து வந்து ஏதோ மாயைன்னு ஏதோ சொன்னா, அப்புறம் லைஃப்பை பற்றின ரியாலிட்டின்னு ஏதோ சொன்னா. எங்களுக்கு லைஃப் மேலே இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா. அதனால தான் ஆண்டி உங்களை பார்க்கலாமேன்னு வந்தோம். மற்றபடி எங்களுக்கு பால விகாஸை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆண்டி. பரவாயில்லையே, நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கீங்க. சரி, உங்களோட எல்லா கேள்விக்கும் பதில் உண்டு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த சத்யசாய் பால் விகாஸ் பத்தி நான் சொல்றேன். எப்போலாம் அதர்மத்துக்கு எழுச்சியும் தர்மத்துக்கு வீழ்ச்சியும் வருதோ அப்போலாம் கடவுள் அவதாரம் செய்வாங்க.
அதே மாதிரி இந்த கலியுகத்துல அவதாரம் செஞ்சதுதான் நம்ம பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாயி பாபா. நமக்காக மனிதனா அவதாரம் செஞ்சு நிறைய நல்ல விஷயங்களையும் மக்களுக்கு நிறைய சேவையும் செஞ்சு நம்மளுக்காக வாழ்ந்து காட்டியிருக்காரு. அப்படிப்பட்ட பால் விகாஸ்க்கு தான் நீங்க இப்ப வந்திருக்கீங்க. ஓ, அப்போ இந்த பாபா தான் நம்ம பால் விகாஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்களா? ஆமா, இந்த பால் விகாஸ் சுவாமியால ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான். பால் விகாஸ் மட்டும் இல்ல, இங்க சேவை ஆன்மீகம்னு 2 விங் இருக்கு. அதை பத்திலாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வாரங்கள்ல பார்க்கலாம். இப்ப பால் விகாஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஆண்டி பால் விகாஸ்ல என்னென்னலாம் நீங்க சொல்லி தருவீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஆண்டி. தாராளமா சொல்ல. இந்த பால் விகாஸ்ல மெயினா வேல்யூ பேஸ்டு லெசன்ஸ் சொல்லி தருவாங்க. அதோட ஸ்லோகா, பஜன், குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் நிறைய சொல்லுவாங்க. நம்ம வாழ்வியல் முறைக்கு தேவையான இந்தியன் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ், ஹோலி புக்ஸ் பற்றின நாலேஜ், பிற மதங்களோட கோட்பாடுகள், சீலிங் ஆன் டிசைர்ஸ், இது எல்லாமே நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அப்புறம் நம்மளோட திறமை எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக நிறைய காம்படிஷன்ஸும் வைப்பாங்க. லாஸ்ட்டாக ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் செஷன்ஸும் இருக்குமே. இங்க சின்ன வயசுலேருந்து 9 years ஆஃப் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல நீங்க பல விஷயங்களை கத்துக்கிறப்ப உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும். அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டுன்னா நம்மளோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் நமக்கே விடை தெரிஞ்சிடும்னு எங்கள் ஆண்டி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக சொன்னேன். இப்போ உங்களோட கேள்விக்கு வருவோம். உங்களோட கேள்வி என்ன? உங்களுக்கு எதுக்கு ஆன்சர் வேணும்? ஓ, அதுவா ஆண்டி, இவ இருக்கால ஒரு பெரிய லிஸ்டையே போட்டுட்டு இதுதான் லைஃபா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தா. அப்படி என்ன லிஸ்ட் போட்டீங்க? எங்கள் லிஸ்ட்டில் ஒரு ஐஃபோன், ஐபேட், ஆடி கார், ஒரு பங்களா ஹவுஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஆசை தான் ஆண்டி. உன்னோட இந்த கேள்விக்கான விடைய நான் இப்ப சொல்றேன். இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாத்தையும் படைச்சது யாருன்னு தெரியுமா? தெரியுமே, ஆப்வியஸ்லி காட் தானே ஆண்டி. வெரி குட். அப்ப நம்ம எல்லாரும் கடவுள்கிட்டேருந்து தான் வந்தோன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஓ, எடுத்துக்கலாமே ஆண்டி. அப்ப கடவுளால படைக்கப்பட்ட நம்மளோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்? தெரியலையா ஆண்டி? சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிளோட புரிய வைக்கிறேன். இப்ப உனக்கு எழுத ஒரு பேனா தேவைப்படுது, உங்ககிட்ட இல்ல. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? என் ஃப்ரெண்டுகிட்டேருந்து வாங்கி எழுதுவேன். எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்டுகிட்டே திருப்பி கொடுத்துருவேன் ஆண்டி. எதுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்? ஏன்னா அது அவ பேனா தானே, அப்ப அவகிட்ட தானே கொடுக்கணும். கரெக்ட். அப்ப நம்ம யார்கிட்டேருந்து வந்தோம்னு சொன்னீங்க? காடு கிட்டேருந்து. அப்ப நம்ம யார்கிட்ட திரும்ப போகணும்? காடு கிட்டேவா ஆண்டி? அப்ப நம்மளோட கோல் என்னவா இருக்கணும்? எப்படி பேனாவை எழுதிட்டு பத்திரமா திரும்ப கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்மளை படைச்ச கடவுள்கிட்டயே திரும்ப போய் சேரணும். ஆனா நம்ம இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் லைஃப்ல தேவைப்படுற வீடு, கார், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல மூழ்கி போயிடுறோம். ஆனா நம்மளோட கோல் என்னங்கிறதையே மறந்துடுறோம். ஆண்டி, நீங்க சொல்றத கேட்க கேட்க எங்களுக்கும் இன்னும் நிறைய கத்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆண்டி. இது மாதிரி தொடர்ந்து பால் விகாஸ் சொன்னீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கலாம். ஆண்டி, நித்யா சொன்னா இங்க நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு. இந்த வாரம் எங்களுக்கு ஏதாவது கதை சொல்லுங்க ஆண்டி. ஓ, சொல்லலாமே. நித்யா, நம்ம தான் இங்க நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லியிருக்கோம்ல, உனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி சொல்லு. சரி ஆண்டி. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வரதராஜ பெருமாளோட சிறந்த பக்தர் தான் திருக்கச்சி நம்பிகள். இறைவனுக்கு தினமும் தன்னோட கையால் மாலையை கோத்து போடுறதும் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் ஆலவட்டத்தால் விசிறி விடுறது தான் இவரோட வழக்கமாக இருந்தது. இவரோட இந்த பக்தியை பார்த்து மகிழ்ந்த இறைவன் இவரோட தன்னோட நண்பனாக ஏற்றுக்கிட்டு தினசரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஊர் மக்களில் ஒருத்தர் திருக்கச்சி நம்பிகளை சந்தித்து என்ன பண்ணாருன்னு தெரியுமா? அவரோட காலில் விழுந்து, நீங்கள் தான் என்னோட குரு, என்னை உங்களோட சீடனை ஏற்றுக்கோங்க, அப்படியே எனக்கு உள்ள ஒரு சந்தேகத்தையும் சரி பண்ணுங்கன்னு கேட்டார். வியப்பில் ஆழ்ந்த திருக்கச்சி நம்பிகள், என்ன உன்னோட சந்தேகம் சொல்லுன்னு சொன்னாங்க. நான் இந்த பிறவியில் நிறைய நல்ல காரியங்களை செய்கிறேன், அதனால் இந்த பிறவி முடிஞ்சோடனே வைகுண்டத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்குமான்னு பெருமாள்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறீங்களான்னு சொன்னார். சரின்னு சொல்லிட்டு பெருமாள்கிட்ட போய் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொன்னாரா திருக்கச்சி நம்பிகள். எவன் ஒருவன் ஒரு குரு மூலம் இறைவனை அடைய நினைக்கிறானோ அவனுக்கு கண்டிப்பாக வைகுண்டத்தில் இடம் உண்டுன்னு சொல்லி அந்த பக்தருக்கு வைகுண்ட பதவியை கொடுத்தாரா இறைவன். எப்படி திருக்கச்சி நம்பிகளை குருவாக நம்பி வந்த பக்தனை என்னுடன் சேர்த்து கொண்டேனோ அதே போல் பாலவிகாஸ் குருமார்களின் மூலமாக வரும் குழந்தைகளும் என்னிடம் வந்து சேர்கிறார்கள். குருவாகிய நீங்கள்
அஞ்ஞானத்தை நீக்கி ஞானத்தை அளித்து அனைத்து குழந்தைகளின் தாய்க்கு தாயாக தந்தைக்கு தந்தையாக இருந்து அவர்களை வெளிச்சத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறீர்கள். அத்தகைய குருமார்களை நான் என் இதயத்தில் வைத்து பாதுகாக்கிறேன். இவ்வாறு நீங்கள் செய்து வரும் செயல்களால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என்றைக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் ஆசிர்வாதங்கள். கிடைத்தது, அபய கரம் கிடைத்தது.
கேட்டது, விழி கிடைத்தது, அபய கரம் கிடைத்தது, சாயிநாதன் சரணத்து நிழல் கிடைத்தது, நம் சாயிநாதன் சரணத்து நிழல் கிடைத்தது. ஜெய் சாய்ராம். Om Shri Sai Ram. Humble pranams at the lotus feet of beloved Bhagavan. Elders, brothers and sisters, I here to share a few thoughts on the theme Swami the Jagat Guru. It was a Chinese New Year Day celebrations at Prashanti Nilayam. Patti is a place where we all celebrate our festivals before the Lord, like Tamil New Year, Yugadi, Vishu, Ashada Ekadasi and Deepavali. Devotees from abroad also celebrate the New Year there. The New Year Day on Chinese calendar that year was celebrated in the presence of Bhagavan. There was dragon dance and Chinese songs. After the program was over, Swami called a few Chinese inside for an interview. There were all Chinese religious gurus, the Taoist monks and Buddhist monks. Swami spoke to them on Buddha, the Eightfold Path and many other principles in their religion. After the interview was over, Swami materialized a Japamala, a rosary, and gave it to an aged Buddhist monk. The monk, on receiving the Japamala, saw the beads for a long time and started weeping in joy. Everybody was thinking, why is the monk seeing the beads for a long time? The monk thanked Swami and told, Swami, in this Japamala which he gave, in this 108 beads, I find the 108 divine forms in Buddhism. Each bead are sculpted in miniature. The divine forms are as it's specified in Buddhist scriptures. The forms are perfect as just as accurately described. Even not many Buddhists know all these forms. Only Swami can know. He is the highest reality, the one who knows all. Swami is divinity itself which guides us as Guru. The world has seen several Gurus, but they mostly guide people from one society, one temperament and one orientation. Some Gurus guide on Bhakti Marga, some on Jnana Marga. Some Gurus guide only householders, some only monks, etc. How is it Swami able to guide all people from all streams of life, of all temperaments, from all countries? How is it even possible to be a Jagat Guru, a Guru for an entire world? Only the divine can do that. Now, coming to the disciple. To be a disciple of such a divine Guru, what are the qualities we should nourish and nurture in ourselves to remain dear to him? Swami is ever willing to teach and guide us, but he also gives the example of holding a vessel in our hand. If we hold the vessel with its mouth facing upwards, it will fill water when it rains. If we hold the vessel with its mouth facing downwards, how much ever it rains, the vessel will not fill, since the mouth is facing downwards. The two qualities that a disciple should need is faith in thought and obedience in action. These two qualities will make him progress. Faith. The disciple should have total faith in Guru's divinity. The disciple should have total faith in the words of Guru. The word of Guru is Trikala Satyam, the truth across time. Ramakrishna Paramahamsa tells a fable where a religious man goes to a village for an upanyasam or lecture. He told on the first day, I will tell Ramayana for 7 days. On the 7th day, it will rain. It is the way God blesses. The lecture
was attended by scholars, rich men, and many other people. On the 7th day, the speaker told, "I told you that it will rain on the 7th day. How many of you brought your umbrella?" Only one villager who did not have his education brought his umbrella. That is faith. We should have total faith what is told by our Guru. We should have total faith what is told in Shastras. We should have total faith what is told in Satya Sai Speaks. Next is obedience in action. Swami says 1 spoon of cow's milk is better than barrels of donkey's milk. He says we should follow one of his teaching fully. We can listen to so many lectures, but they are all like reading books and watching recipes for food. To hunger to be solved, we have to cook as per the recipe and eat it. That is putting teaching into action. To continue putting teaching into action, even in disturbing circumstances, we need the first quality, that is faith. This is how the first quality of faith and the second quality of obedience is related. I will conclude my speech with what Swami told in an interview. University or college conducts interview and admits students. It has a code of conduct to study there. It also has an exam which we should clear to get the degree. Same way, to be disciple of our divine Jagat Guru, there is also admissions. We have already been admitted. Swami has given us admissions. But we also have a code of conduct which is told how a Balavika's children should conduct themselves. Now and then he will test us also. If we follow the code of conduct properly, we can easily clear the test and get the degree from Swami calling us as good disciple. That is the certificate we should all get from our divine Jagat Guru. I conclude my speech with seeking blessings for all of us from Bhagavan. Jai Sai Ram. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவானின் பொற்பாதங்களுக்கு அனந்த கோட்டி நமஸ்காரங்கள். பகவான் ஒவ்வொரு குரு பூர்ணிமா திருநாளிலும் அவரது தெய்வீக அருளுரையில் குருவின் உன்னதத்தை நமக்கு விளக்குகிறார். அதனை கருத்தில் கொண்டு குருவின் முக்கியத்துவத்தையும் அவருடைய கமல மலர்பாதங்களில் நாம் சரணடைந்தால் நாம் பெரும் பேற்றினை பற்றியும் ஒரு சிறிய விளக்கம் அளிக்க நாங்கள் இப்பொழுது முற்படுகிறோம். கடவுளும் அவரை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தி செல்லும் குருவும் ஒரே நேரத்தில் நம் முன்னே தோன்றினால் நாம் யாருக்கு முதலில் நம் வணக்கத்தை தெரிவிப்போம் என்பதில் நமக்கு ஐயம் இருக்கலாம். சர்வமத நல் இணக்கத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்த கபீர்தாசர் தோஹா என்னும் கவிதை வழியில் இதனை விளக்குகிறார். நாம் உண்மையில் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஆம், ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் குருதான் கடவுளையும் அவரை எப்படி அடைய முடியும் என்பதையும்
அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறார். ஆனால் நமக்கோ அந்த பகவானே சத்குருவாக அமைந்துள்ளார். என்ன ஒரு பாக்கியம்! அத்தகைய சத்குருவின் திருப்பாதங்களில் பணிந்தால் நாம் பெரும் பேற்றினை ஆதிசங்கரரும் அவருடைய சீடர்களும் அருளிய பஜகோவிந்தம் என்னும் அற்புதமான படைப்பில் விளக்கியுள்ளார். அந்த விளக்கத்தை இப்போது பார்க்கலாம். सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितलाए। सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितलाए। सतगुरु की सेवा मन चिंदरा फल पावना हमें विचो जाए। मन चिंदरा फल पावना हमें विचो जाए। हमें विचो जाए। सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितलाए। सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितलाए। सतगुरु की सेवा बंधन तोड़ मुको तोए सच्चे रे समाए। बंधन तोड़ मुको तोए सच्चे रे समाए। सच्चे रे समाए। सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितलाए। सतगुरु की सेवा
करे जितलाए सतगुरु की सेवा सफल है जय को करे जितलाए सतगुरु की सेवा। नानक जो गुरु सेवे अपना दिन बलिहारे जाओ। नानक जो गुरु सेवे अपना दिन बलिहारे जाओ। ओ दिन बलिहारे जाओ सतगुरु की सेवा सफल जय को करे जितलाए सतगुरु की सेवा सफल जय को करे जितलाए सतगुरु की सेवा जय को करे जितलाए जय को करे जितलाए जय को करे जितलाए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Lord, whose form is one whole, which is invisible, present everywhere, pervades in both living and non-living manifestations. Guru, he who has seen the feet of such Lord, he who has experienced the oneness with the ultimate. Salutations, O Blessed One. Salutations, O Guru. On this auspicious occasion of Guru Purnima, we, the Sundaram Mahila Bhajan Group, are blessed to offer a musical presentation entitled Guru Vandana at the lotus feet of our Jagat Guru, Bhagwan Shri Satya Sai Baba.
नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं कामनरहितं कामितफलतं प्रेमस्वरूपं गुरुचरणं कामनरहितं कामितफलतं प्रेमस्वरूपं गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं गुरुवन्दना भवनाशना गुरुवन्दना भवनाशना तव चरणा सुज्ञानकारण तव चरणा सुज्ञानकारण नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं सद्गुरु कीर्तन चित्त शोधना परम पावना साई गुणगान सद्गुरु कीर्तन चित्त शोधना परम पावना साई गुणगान बन्धमोचन पुण्य श्रवण बन्धमोचन पुण्य श्रवण संशयनाशन श्री गुरुवचन संशयनाशन श्री गुरुवचन नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं सुजन पालन दीन शरण्या पत्ति साई करुणा भराणा सुजन पालन दीन शरण्या पत्ति साई करुणा भराणा पापनाशन साई कीर्तन पापनाशन साई कीर्तन धर्म संस्थापन श्री साई चरण धर्म संस्थापन श्री साई चरण नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं कामनरहितं कामितफलतं प्रेमस्वरूपं गुरुचरणं कामनरहितं कामितफलतं प्रेमस्वरूपं गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं नमामि गुरुचरणं Swami, you are the source of light for us. You are the sun who is ever shining in our hearts. You are the one who grants us wisdom and puts us on the right path. You are our eternal Guru. You are our Loka Guru. हृदय का
शान्तम् आनन्दरूपिणम् ज्ञानभानुम् अहं वन्दे सद्गुरुं सत्यसायिनं सद्गुरुं सत्यसायिनम् दीनानाथा साई गुरुनाथा प्रेम स्वरूपा शांति प्रदाता दीनानाथा साई गुरुनाथा जय जय गुरुदेवा सच्चिदानन्दा शशिवदना अलङ्कृतकेशा शशिवदना अलङ्कृतकेशा सुन्दर साई आनन्ददायी सुन्दर साई आनन्ददायी दया सागरा करुणाकरा साई गुरुदेवा दया सागरा करुणाकरा साई गुरुदेवा दीनानाथा साई गुरुनाथा நமக்கெல்லாம் மனசுல ஒரு கேள்வி இருக்கும். எதற்காக நமக்கு குருன்னு ஒருத்தர் இருக்கணும்? Do we need a guru or can we still lead our life without a guru? இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம சுவாமி ரொம்ப அழகா ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கார். When lost on a path or when in search of the right direction, we seek help from one who knows the path. நம்ம எங்க போகணும் அப்படிங்கிறத அந்த வழியை நல்லா தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர்னால மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அவர் சொன்னதை புரிஞ்சுண்டு நம்ம அதே வழியில போனோம் அப்படின்னா நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு சரியாக சென்று விடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி the aspirant on the spiritual path seeks direction from the guru who has traversed the distance and is well versed with the path. How lucky is a man who finds a guru who helps him to reach the goal of his life. If we say that he is lucky, then how lucky are we all to have our dearmost Swami as our own Guru, who is the goal himself. Swami, நீங்க கிடைச்சது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம் சுவாமி. You are the embodiment of love, selflessness, compassion and eternal bliss. சுவாமி, உங்களோட மகிமையை நாங்க எப்போதுமே பாடிண்டே இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட மனமார்ந்த ஒரு ஆசை சுவாமி. गुरुरादिरनामम्
गुरवे नमः। सद्गुरु साई अनंत गुरु ब्रह्मानंदा नंद गुरु सर्वधर्म प्रिय साई गुरु गुरु की वाणी गाओ। गुरु महिमा गाओ। गुरु महिमा The root of meditation is the form of Guru. The root of worship is the feet of Guru. The root of mantra is the word of Guru. The root of liberation is the grace of Guru. Swami, you are everything to us. You are our life, Swami. सगरि निरि सदनि सगा मद मरि सगरि निरि सदनि सगा मद मरि सगरि निरि सदनि सग मद मरि गम पद पाद म प गम सग प गपनि दनि साधनि पद गपनि गमदनि सरि सनि सा गमदनि सरि सनि सा पद प म प सरि धनि सा पद प म ग म धनि सरि धनि सा पद प म प सरि धनि सा पद प म प नि द प म ग म धनि सरि धनि सा पद प म प सरि धनि सा सनि द प म ग रि ग म धनि सरि धनि सा पद प म प सरि धनि सा पद प म प सनि द प म ग रि सा प स्तंभ सूत्रमु भारद्वाज सगोत्रमु आपस्तंभ सूत्रमु भारद्वाज सगोत्रमु सकल देवता रूपमु रत्नाकर वंशमु साई बाबा नु नीवु साई बाबा अनु नीवु जीवुल ब्रोचे దేవుడు నీవు పర్తిలో వెలసిన సత్యము నీవు జీవుల బ్రోచే దేవుడు నీవు పర్తిలో వెలసిన సత్యము నీవు ఆపస్తంభ సూత్రము భారద్వాజ సగోత్రము కోటి పూసల కొక్క కొల్కి పల్కె గాని నీటు మాటల కోటి నేరడితడు ఓ నీటు మాటల కోటి నేరడితడు పూలన్నీ తెచ్చి పూజలు చేసిన మెచ్చుకొనడు మా సాయి హృదయ కమలము అర్పించిన సదయుడై గ్రహించు నిత్య శాంతిదాయి మా సాయి మనసు చిదను ప్రేమ మాటలాడను కానీ మనసిచ్చిదను ప్రేమ మాటలాడను కానీ పూర్తి మాటలు పలుకడెప్పుడు పూర్తి మాటలు పలుకడెప్పుడు ఆపస్తంభ సూత్రము
भारद्वाज सगोत्रमु सागरी गग साम मग मम सा पप मा पप गम नि द पम गरि सागरी गरि ग साम ग म ग म सा प मा प म प गम नि द पम गरि सागरी ग साम ग म सा प मा प सा द प द गम नि द पम गरि सगरि ग सम ग म सा प म प सा द प द स स नि स द नि प द म प ग म रि ग सरि सगरि ग सम ग म सा प म प सा द प द स स नि द द नि प द म प ग म सरि मा तनय दार्तट तानु तप्प ग चनु गानि तनय दार्तट तानु तप्प ग चनु गानि यदुटि तप्पुल वावा ఎన్నలేడు కళ్ళ కపటాలు తెలియని అందరివాడు ఎల్ల జీవుల తనవలే ఎంచువాడు కళ్ళ కపటాలు తెలియని అందరివాడు ఎల్ల జీవుల తనవలే ఎంచువాడు తాం తరిగిటదేం తదకిటదేం తగిటదేం తకదేం తణం తదననాం తకిటదాం తనననాం తదిమితదను తరిగిటదను తజోం తణం తణం తరుతదేం తజోం తణం తణం తరుతదేం తరుతదేం తణం తణం తజోం తరుతదేం తరుతదేం తరుతాం తరిగిటదేం తదకిటదేం తకిటదేం తకదేం తణం తదననాం తకిటదాం తనననాం తదిమితదను తరిగిటదను తజోం తణం తణం తరుతదేం తజోం తణం తణం తరుతదేం తరుతదేం తణం తణం తజోం తరుతదేం తరుతదేం తరుతాం తరిగిటదేం తదకిటదేం తకిటదేం తణదేం తణం తదననాం తకిటదాం తనననాం తదిమితదను తరిగిటదను తజోం తణం తణం తరుతదేం తజోం తణం తణం తరుతదేం తరుతదేం తణం తణం తజోం సరి సని సని దని ద మద మగరియా పస్తంభ సూత్రము भारद्वाज सगोत्रमु सकल देवता रूपमु रत्नाकर वंशमु साई बाबा अनु नीवु साई बाबा अनु नीवु जीवुल ब्रोचे దేవుడు నీవు పర్తిలో వెలసిన సత్యము నీవు జీవుల బ్రోచే దేవుడు నీవు పర్తిలో వెలసిన సత్యము నీవు ఆపస్తంభ సూత్రము భారద్వాజ సగోత్రము సాయి బాబా అను నీవు సాయి బాబా అను నీవు సాయి బాబా అను నీవు సాయి బాబా అను నీవు జ్ఞానములు నీవు గురు సాయి బాబా అను నీది సాయి పూజాములు గురు సాయి బాబా అను నీవు పదం సాయి బాబా మంత్రమూలం గురు వాక్యం సాయి మోక్షమూలం సాయి బాబా కృపా సాయి బాబా అను నీవు సాయి బాబా అను నీవు సాయి బాబా అను నీవు ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒரு நாள் சுவாமி கிட்ட சுவாமி ஸ்டூடெண்ட், சுவாமி ஒரு அம்மாவா என்கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருந்திருக்கீங்க, ஒரு அப்பாவா நான் பண்ண தப்பையெல்லாம் திருத்திருக்கீங்க, ஒரு நல்ல நண்பனா என்கிட்ட ரொம்ப ஆசையா இருந்திருக்கீங்க, ஒரு குருவா நான் சரியான வழியில போகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனா இந்த பந்தங்கள்ல எது மிக சிறந்த பந்தம்? How can I connect with you permanently? And how can I strengthen the bond with you, Swami? இந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம சுவாமி ரொம்ப சுலபமா ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கார். If you want my relationship with you to be permanent, then regard me as your guru.
என்னை குருவா நினைச்சீங்க அப்படின்னா நான் இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்லை, வரப்போற எல்லா ஜென்மத்திலையும் உங்களோடையே இருப்பேன். இதை விட சுலபமா நமக்கு யார் சொல்லித்தர முடியும் இல்லையா? சுவாமி, ப்ளீஸ் bless us with this bond that is immortal, not only for this lifetime but lifetimes together. Gurunata Sai Gurunata Arul tara varuvai Gurunata Arul tara varuvai Gurunata Parti Purisha Sai Magesha Parti Purisha Sai Magesha Arul tara varuvai Gurunata Annayum நீயே தந்தையும் நீயே அருளும் நீயே அனைத்தும் நீயே அன்னையும் நீயே தந்தையும் நீயே அருளும் நீயே அனைத்தும் நீயே கதி நீயே என சரணமடைந்தோம் கதி நீயே என சரணமடைந்தோம் பரிந்தமை காப்பாய் பர்த்தி புரீஷா பரிந்தமை காப்பாய் பர்த்தி புரீஷா குருநாதா சாயி குருநாதா 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 சாயி குருநாதா சாயி குருநாதா சாயி குருநாதா சாயி குருநாதா. In the current scenario, where everything around us seems to be negative, where we see disasters to increase instead of diminishing, where we feel hopes are vanishing, there is only one last resort. Shout out in the agony of renunciation, calling on the Guru. Swami, in this world of uncertainties, you are our only constant. சுவாமியை கண்டேனே அளவில்லாத ஆனந்தம் கொண்டேன் நிலையில்லாத உலகத்திலே நிரந்தரம் அவர்
உலகத்திலே நிரந்தரம் அவர் ஒன்றுதான். சுவாமியை கண்டேனே. சாயிராம் 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 சாயிராம். பரவசமூட்டும் பத்தியிலே பாதம் பணிந்தேனே. பரவசமூட்டும் பத்தியிலே பாதம் பணிந்தேனே. என்னையே நான் மறந்தேன், என்னையே நான் மறந்தேன், என்னையே நான் மறந்தேன், என்னையே நான் மறந்தேன். சத்யம் சிவம் சுந்தரமயம், சத்யம் சிவம் சுந்தரமயம். சுவாமி சாய் சத்ய சாய் இருக்க ஏது பயம். சுவாமி சாய் சத்ய சாய் இருக்க ஏது பயம், ஏது பயம், ஏது பயம். சுவாமியை கண்டேனே. அளவில்லாத ஆனந்தம் கொண்டேன். நிலையில்லாத உலகத்திலே நிரந்தரம் அவர் ஒன்றுதான். சுவாமியை கண்டேனே. சாயிராம் 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 சாயிராம். ప్రజలకు అనేక అవస్థలతో గురి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో దీన్ని వేరువేరుగా చిన్నవిగా చేసి ప్రజలకు అందించినటువంటి వాడు కనుక ఇతనికి గురువు అని పేరు వచ్చింది. As Vyasa classified this infinite knowledge of Veda into small branches so as to be understood and comprehended by mankind, Vyasa is called Guru. సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క గురువుగా ఉంటాడు, ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క గురువుగా ఉంటాడు. Each subject has got one guru. కాలేజీలో కూడా పోతే In college, మీరు విచారణ చేసినప్పుడు if you find ఒక out, సబ్జెక్టుకు ఒక గురువు, you have one, ఫిజిక్స్ టీచర్ ఉంటారు, you find one guru to teach you కెమిస్ట్రీ physics. టీచర్ అంటారు, You call him మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అంటారు, You call him mathematics టీచర్ teacher. అంటాడు, బొటాన్ You call him language teacher, బోటనీ mathematics టీచర్ teacher. అనగా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క టీచర్ గా ఉంటాడు. Each subject has got its own teacher. అదే విధంగానే Likewise, కొన్ని నామములకంతా కూడాను ఒక టీచర్ గా ఉంటాడు. so for each subject there is a teacher. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గమునకు కొన్ని ఉపదేశం చేసేటువంటి వారు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు. In spiritual path, the spiritual teaching is given కానీ by ఇతనికి spiritual teacher. గురువులు అని చెప్పకూడదు. You cannot call them gurus. గురువు అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of guru? Guru. రుకారో అంధకారస్య, రుకారో తన్నివారణ. అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని నివారణ గావించేటువంటి వాడే గురువు. Guru is the one who dispels the darkness of ignorance. ఇంతే కాదు, దీనికి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. There's another connotation. గుకారో అనగా గుకారో గుణాతీతః. Go beyond attributes. రుకారో రూపరహితః. Ru formless. గుణాతీతుడు రూపరహితుడు ఒక్క బ్రహ్మనే. The one without attributes, the one formless is Brahma. అతన్ని మాత్రమే గురువు అన్నారు. So God Brahma is Guru. కనుకనే అవతారం ఎవ్వరికి ఏ విధమైనటువంటి ఉపదేశములు చేయలేదు. Therefore avatars did not teach or upadesha to anybody. ఉపదేశం ఎందుకు? Why do you మనం need? స్వదేశం నందే ఉన్నాను, ఉపదేశానికి ఎందుకు పని పోవాలి? When you are in Swadesha, in your own land, why do you need upadesha and teaching? ఉంటున్నావు,
You are there within నీవు yourself. ఆత్మయందే ఉంటున్నావు. You are in నీకు spirit. ఉపదేశం ఎందుకు ఇంకా? Then why do you need this ఈ teaching? సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వారే ఉపదేశాలు ఇస్తూ వస్తుంటారు. Those that do not know this truth, they start teaching. ఏ గురువులు ఇతరులకు ఉపదేశం చేస్తున్నారో వారికి తిరిగి ఒక గురువులు ఉంటారు. A teacher who teaches others has got his own teacher in turn. కనుక ఎట్టి గురువు లేనటువంటి వారే గురువు. Therefore, the one without any guru above him is the true guru. కనుకనే భగవంతుడే. అందువల్లనే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈనాటి కాలం లోపల, ఆధునిక యుగం లోపల గురువే బ్రహ్మ, గురువే విష్ణువు, గురువే శివుడు అని బోధిస్తున్నారు. In the modern times, it is taught that Guru is Brahma, that Guru is Vishnu, that Guru is Ishvara. కాదు కాదు, No. ఈ గురువులంతా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కాదు. These gurus are not Brahma, Vishnu, Maheshwaras. కనుక ఎవరి గురువు అంటే బ్రహ్మనే గురువు, విష్ణువే గురువు, శివుడే గురువు. Therefore, Brahma is Guru, Vishnu is Guru, Maheshwara అనగా is Guru. ఎవరు? బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనగా త్రిగుణముల యొక్క స్వరూపాలు. They represent the three attributes. బ్రహ్మ రజోగుణము, Brahma represents the rajas, emotion. సాత్వికమైనటువంటి యొక్క దీన్నే విష్ణు స్వరూపము. The pious sattvic nature is represented by తమో గుణం Vishnu. యొక్క తత్వమే ఈశ్వరత్వము. The tamas dullness is represented by కాబట్టి Ishvara. ప్రపంచమంతా కూడా త్రిగుణాతీతమైనటువంటిది కాదు, త్రిగుణతో కూడినటువంటిది. Therefore, the whole world ప్రతి is under the మానవుని influence of యందు three కూడా త్రిగుణములు attributes. ఉంటున్నాయి. They are present in every man. కనుక బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని ఎవ్వరూ కంటితో చూచిన వారు లేరు. No one has ever seen Brahma, Vishnu, ప్రతి Maheshwara. హృదయమునందు కూడా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు త్రిగుణములతో ఉంటున్నారు. Every heart has got this trinity, Brahma, Vishnu, ఇంత Maheshwara. సులభమైన మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టి We give up such an easy path. అనవసరమైన మార్గంలో మనం ప్రవేశించి We proceed along the unnecessary ఆపోహనకు path. గురి అయిపోయి అనుమానాలతో జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. We are carried away by all sorts of imaginations and spoil our time and waste మనకు our గురువు life. ఎవరు? నీకు నువ్వే గురువు. Who is your guru? You yourself is the మర్మ guru. మెరిగిన మనునింశంలో మనసే వారికి గురుడండి అన్నారు. When once you know the secret of life, your mind will be your teacher. అంతకంటే మనకు గురువులు వేరు. There's no other teacher beyond that, guru. ఈనాటి గురువులంతా కూడాను The gurus today, ఏదో మంత్రాలను చెప్పటము, గురు పూజలు చేయించుకోవటము, ఈ విధంగా జరుగుతుంటున్నది. ఒకరిని విమర్శ చేయటం కాదు, ఇది ఉన్న సత్యాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. what happens today is some teaching mantra is given to the disciple and the guru is worshipped on this sacred day. It is not any criticism, it is just routine what is happening. చెవులో మంత్రము, చేతిలో డబ్బు. Mantra is whispered into the ear and hand is stretched to collect the money. ఇది గురుత్వానికి తగినటువంటిది కాదు. It is not the sign of a guru. గురుదక్షిణ అంటే ఏమిటి? What is an offering to a guru? గురుదక్షిణ అనగా నేనే గురువు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడమే గురుదక్షిణ. The true offering to a guru is to know yourself that you are a guru. కనుక మీకు మీరే గురువు. You are a guru unto నీకు yourself. నీవే బ్రహ్మ. You are Brahma. నీకు నీవే శక్తి. You are energy. సర్వము నీ యందే ఉంటుండాలి. Everything is within you. అయితే ఈ బ్రహ్మతత్వం ఏమిటి, ఈ మాయాతత్వం ఏమిటి అని మనం విచారణ చేసినప్పుడు When we inquire what is this divinity, what is this illusion, సత్ చిత్ ఆనందం రూపనామం అని 5 ఉంటున్నాయి. there are 5 principles. The Sat, the being, Chit, awareness, Ananda, the bliss, the ఈ name సత్ and form. చిత్ ఆనందం అనేటువంటిదే బ్రహ్మ రూపము. Brahma has these 3, Sat, Chit, Ananda. రూపనామములే మాయాతత్వము. The name and the form or the illusion. ఇవి కేవలము దృశ్యగోచరముగా ఉంటున్నవే కానీ ఇది భావశుద్ధిగా లేవు. They are only apparent but not real in content. సముద్రంలో ఉండినటువంటి జలము అలలుగా రూపొందాలంటే దీనికి ఏది రావాలి, ఏది కావాలి? For the water of the ocean to flow as waves, what should happen? నీటికి గాలి తోడైనప్పుడే ఇది నీరు అలలుగా రూపొందుతుంది. As the wind blows continuously, the same water will come out as waves. వాయువే లేకపోతే ఈ నీరు అలనే కాదు. When there's no wind, you don't expect a wave. కనుకనే వాయువు యొక్క శక్తి చేతనే జలము ఒక అలగా మారిపోతుండాలి. Because of the power of the wind, the same water transforms into waves. కనుకనే మాయాశక్తి వల్లనే ఈ సచ్చిత్ ఆనందం అనేటువంటి యొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపం నందు సముద్రమునందు జీవరాశులు అనేటువంటిది ఒక అలలుగా ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Because this mighty power of the illusion,
Out of this ocean of Satchidananda, the divinity, you find the individuals arising out of it as waves. ఆ వాయువే మాయా, And that wind is illusion. ఈ అలనే జీవుడు, The waves are the individual. సముద్రమే సచ్చిదానందము. The ocean is Satchidananda. కాబట్టి సచ్చిదానందం నుంచి వచ్చినటువంటి జీవుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడే. Therefore, the individual out of this Satchidananda is verily the same. ఆ సత్యాన్ని మనం గుర్తించినప్పుడే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. When once we know this truth, the knower of the Brahman becomes Brahman. కనుకనే ఈనాడు మనము కేవలం ఉపాధి భేదమును పురస్కరించుకొని మనం అనేక రూపనామములుగా విశ్వసించుకొని భిన్న భిన్నమైనటువంటి యొక్క తలంపులచే మనం అనుభవిస్తున్నాం. Today, basing on the body, the vesture that we have put on, the name and form, we observe, follow differences among ourselves. ఈ యొక్క సచ్చిదానంద స్వరూపం అనేటువంటిది ఈ మాయతో కూడి ఉంటున్నది. The Satchidananda, the divinity, is with this illusion. అయితే ఈ మాయ క్రమక్రమేణా మాయమవుతుంది. However, this illusion will vanish పుట్టిన gradually. అల దేని ఆధారంతో పుట్టిందో తిరిగి అదే ఆధారంతోనే లయమైపోతుంది అది సముద్రమునందు. The wave which is produced naturally will annihilate, will merge back into the ocean. పుట్టినది గిట్టక తప్పదు. That which is born is bound to die. కానీ పుట్టి గిట్టేటువంటిది ఉపాధి యొక్క తత్వము. It is only the nature of the body to be born and die. పుట్టి గిట్టనటువంటి యొక్క తత్వము బ్రహ్మతత్వము. That which is beyond birth and death is divinity. అందుకోసమనే బ్రహ్మను బృహత్ స్వరూపుడు అన్నాడు. అనగా అనంతమైన సర్వత ప్రాణిపాదం ఎక్కడ చూసినప్పటికీ వ్యాపించేటువంటి తత్వమే బ్రహ్మతత్వము. Therefore, the nature of Brahman is this vastness, all pervasive, found everywhere. కనుక బ్రహ్మ కానటువంటిది ఈ జగత్తులో ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. In this world, you don't find anything without this జగత్ principle of అంతయు Brahma. బ్రహ్మస్వరూపమే. The whole universe is manifestation of Brahma. కానీ మన యొక్క హద్దులు, మన యొక్క బుద్ధి యొక్క కుశలతలు చాలా పరిమితంలో ఉండటం చేత ఈ విశాలమైనటువంటి తత్వాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. Because of our own human limitations of intellect, we are not able to understand the vastness of Brahman. త్రాడులో పామును ఏ రీతిగా మనం సృష్టించుకున్నామో అదే విధంగానే బ్రహ్మలో జీవతత్వాన్ని మనం సృష్టించుకుని బాధలు పడిపోతున్నాం. Just as we have the feeling that there is a snake when there is actually a rope, we have the feeling of an individual while being Brahman ourselves. కనుక సర్వులు కూడాను బ్రహ్మస్వరూపులే. So all are forms of Brahma. కేవలం మేము అల్పులమని, మేము మానవులమని ఈ విధమైన ఉపాధి భేదమును పురస్కరించుకొని మనం విభజించుకోకూడదు. We should not fragment ourselves, consider ourselves mean and low and human. కాన మనం ఈ విభజించుకోవటంలో ఉండినటువంటి పొరపాటే ఇది ఒక పెద్ద అజ్ఞానము. This kind of fragmentation, segmentation is a sign of ignorance. సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోవటమే అజ్ఞానము. Not realizing the truth is ignorance. సత్యాన్ని గుర్తించుకోవటమే జ్ఞానము. The recognition of truth ఈ is wisdom. జ్ఞానాజ్ఞానములనేటువంటి గ్రంథాలతో వచ్చేటువంటిది కాదు. The wisdom and ignorance you don't get out of textual knowledge. కనుకనే సర్వం జ్ఞానమయం. So everything is of ఈ jnana, జగత్తంతయు wisdom. జ్ఞానమయమే. The whole world is of wisdom. ప్రతి వ్యక్తి సమష్టి కూడాను జ్ఞానమయమే. The individual and society is full of ఆ wisdom. జ్ఞానమే పరమాత్మ స్వరూపము. That wisdom is the అదే embodiment. సత్య స్వరూపము. God is the embodiment of కనుకనే wisdom. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. Therefore, God is this truth, wisdom and infinite. కనుకనే అందరు కూడాను భగవత్ స్వరూపులే. So all are forms of divine. ఎవరు తక్కువ ఎక్కువ అనేటువంటిది లేదు. There's nothing like low and మీరు high. అనుకుంటారు స్వామికి ఉన్నటువంటి శక్తి మాకు వస్తుందా అని మీరు అనుకుంటారు. You may feel, will I have that power of Swami? ఫాలో మీ, తప్పక నేను ఇస్తాను, ఆ శక్తి మీకు వస్తుంది. మీ ఎందుకును ఆ శక్తి ఉన్నది. Bhagavan tells you, follow me, I'll give you my కానీ ఆ power. శక్తిని మీరు అనుసరించడం లేదు. But you don't follow him. ఈ ఆనందం మీకు కావాలి. You want that state of bliss. నిజంగా అనుసరిస్తే ఈ ఆనందం మన వెంటనే ఉంటుండాది. If you really follow, you'll find the bliss కానీ following you. వెంట మాత్రమే కాదు, వెంట జంట ఇంట కంట అంతలక ఉంటుండాది ఈ యొక్క ఆనందం. You find the bliss always with you, in you, around you always. కనుక నీవే ఆనంద స్వరూపుడు. You are the embodiment of bliss. నీ ఆనందం నీలో ఉంటుంటే బయట ఆనందం కోసం నువ్వెందుకు
ప్రాకులాడాలి. When that bliss is within you, why do you struggle hard to find it ఈ outside? జగత్తులో నాకు ఆనందం చిక్కుతుందని నువ్వు భావిస్తున్నావు. You think that the bliss is present in the జగత్తులో world. ఏ మాత్రము ఆనందం లేదు. There is no bliss in the world. అంతా నీ యందే ఉంటుండాలి. It is within you, immanent. Reflection of the inner being. Everything is the reflection of the inner being. కనుక బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది అంతా నీ స్వరూపమే. So you are the embodiment of Brahman. నీవే బ్రహ్మగా నీవు భావించు. Consider yourself as Brahman. క్రమక్రమేణా నీవు ఎల్లప్పుడు కూడా నేను బ్రహ్మ అనేటువంటి దీంతో నీవు విశ్వసించు. Slowly, gradually you repeat and feel that you are Brahman. నీవే బ్రహ్మగా మారిపోతావు. Then you transform yourself into Brahma. చూడండి, ఇప్పుడు కెమెరా ఉంటుండాలి. Here is camera. ఆ కెమెరా ఒకవైపు నా వైపు తిప్పి స్విచ్ వేస్తే నా పిక్చర్ అందులో పోయి పడిపోతుండాలి. If you turn this camera lens towards Swami and put on the switch, you will find his picture. నీ మైండ్ అనేటువంటిది Mind. ఈ మైండ్ అనేటువంటి దానికి ఏకాగ్రత అనేటువంటి యొక్క లెన్స్ ఉంటుండాలి. This mind has got this lens of concentration. దానిని బ్రహ్మ వైపుని తిప్పు. Turn it towards Brahma. బుద్ధి అనే స్విచ్ వేయి. And put on the switch of intellect. బ్రహ్మ వచ్చి నీలో పిక్చర్ అయిపోతుంది. And you will have the picture of Brahma immediately. మన దేహమే ఒక కెమెరా. Our body is a camera. మన మైండే ఒక లెన్స్. Mind is our lens. మన భావమే ఒక పిక్చర్. Feeling is the picture. అనగా ఫిలిము. That the film is the picture. బుద్ధే స్విచ్. Intellect is the switch. మన దృష్టి దైవ దృష్టి. And our vision, our looks is divine. పెట్టినప్పుడు మనలోనే దైవత్వం వచ్చి ప్రవేశిస్తుంది. And once you turn Godward, it will come అందుకోసమే into you. స్వామి అనేక విధములుగా మీకు చెప్తుంటాడు. So Bhagavan tells us in varied నాయనా forms. ఇది చేయవద్దు, అది చేయవద్దు, ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి. ఎందుకోసం? నా కోసం కాదు. Bhagavan refers to do's and don'ts, not for his own sake. నిన్ను బ్రహ్మతత్వంలో ప్రవేశింపజేసే కోసమని. To make you Brahman, he ఈ బ్రహ్మ teaches you. సత్యాన్ని నీకు బోధించే నిమిత్తమై. To teach you the truth of Brahma. ఈ పవిత్రమైన జీవితాన్ని ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా రూపొందించడానికై. To make this sacred life ideal, to demonstrate to others. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడా ఐడియల్ మ్యాన్ గా తయారు కావాలి. So every man should transform into an ideal man. అనగా ఏమిటి? What does it mean? దైవం ఏ రీతిగా అందరికీ సాక్షిభూతమో ప్రతి మానవుడు కూడా అందరికీ సాక్షిభూతుడిగా ఉండాలి. Just as God is an eternal witness, every man should stand as a witness. తెరకు వెనకల దాగియున్న Behind the curtain there is hidden. తత్వమును చూడ ఎవ్వరికి తరము కాదు. Behind the curtain there is a hidden divinity which you cannot see. కార్యం ఇవ్వాలనుండే, కారణం అవ్వాలనుండే. Cause is on this side, the effect is on the other way. కనుక కార్యకారణ సంబంధమైనటువంటి యొక్క భావముందు నీవు బతికి ఉండు. Therefore you have to understand the relationship between cause and effect and live there. దీనితో నీ యొక్క బ్రతుకుని నీవు సార్థకంగా గావించుకోవాలి. Redeem your lives with such a thought. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్వచ్ఛమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి పావనమైనటువంటి బ్రహ్మభావంను నీవు కలిగి ఉంటే ఎంత సుఖంగా ఉంటుంది. If you have these thoughts that are pure and sacred, taking everything as divine, you will be very happy in this world. ఎవరిపైన కూడా మనం ద్వేషం చేయకూడదు. You should not have hatred, malice towards anybody. సర్వభూత తిరస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చితే నీవు భగవంతుని తిరస్కరించినటువంటి వాడే అవుతావు. Whomsoever you deny or reject, you will be rejecting, denying God himself. కనుక భగవంతుడే మీకు గురువు. God is your guru. గురుర్ గురువు. He is teacher of teachers. అలాంటి గురుత్వం మనకు ఉండినప్పుడు ఎందుకు మనం ఈ విధంగా బాధపడాలి? When that high position of guru is there, why do you Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Pati Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashivadana Shrikara Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati Ashrita Kalpalatika Ashrita Kalpalatika Avatandhava Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Guru Daivamu Mariyantayu Neeve Swami Mariyantayu Neeve Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Shayana Om Jai Jagadish Hare Omkara Rupa Ho Jai
मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई